Tingnan natin. Sana may laman. Uy. Meron ay? Uy. Patingin. Wow, meron na. Tingnan niya. Uy, pampaswerte. 50. Uy. May 100. 200. Diba, marunong pa si nanay sa pera. 50. Ang galing ni nanay, memory pa. Kaya ba ito? Oo. Magbukas ka lang na magbukas. Pera siguro. 500, no? Oo, na 500. Kanino to? Sino nag-ganito? MI. Christmas ngayon eh. Galing kay Ate Jean. Uy. Ano? Uy. 1,000? Oo. Uy. 1,000? Oo, galing kay Ate Jean yan na eh. Bakit butas yung pera? Ganyan na ba? Ganyan na bagong pera na, hindi pwede mabutas yan na, hindi na mapapalitan to. Siya mo pa, ayun o. Eh. Alam na Bernie. Baka may paipit pa pera. Sana may paipit pa. Eh, mukhang wala na eh, baskada lang yan eh. Alam na Bernie. Kaligayabo yan na eh. Wala na. Ayun pa yung may. Sa ito. Oo. Uy, ano kaya yun? Special yan. Malambot. Malambot. Ano yan, Nay? Chichirya. May karib-karib. Oh, biskuit. Yung favorite mo, Nay, Marie. Merienda. Merienda. Ano ito? Ayan, Cheese Girls. Regalo ni Dang tsaka ni Bernie. Sure. Ganda. Terno, Nay. Ay, oo. Shirt pala. Shirt tsaka pang itaas. Na? Oo. O yan, presko yan, Nay. Ganda, ganda ng kulay.